Guys, diba guys? Hindi ako guys makamove on guys. Hindi ako makamove on dito sa pwesto na to guys. It's really. Diba guys? Yan guys, it's hard kaya pala lovers ko nito guys. Lovers trail. Yan na guys. So, wala na yung kasama ko guys. Wala na yung kasama ko guys. Ay. Ay. Yung camera ko guys, napuprose na guys. Danger. Ayan na dyan guys, danger. Guys, oh. Ayan. Yes. It's amazing. Uy, sorry. Pasensya na guys, pagod na guys. Kapoy na guys, kapoy lagi. Ay, Ginoo. Dahan-dahan lang guys, dahan-dahan lang. Kasi, excuse me. Sabi niya guys, keep stay on the trail. Ba't pumunta ako doon guys? Doon ako pumunta sa edge para lang mag-picture. Guys, oh. A short creek bridge. Beautiful guys, diba guys? Pasensiyos. Ay. Hindi na ako guys magpakita guys kasi mas maganda yung sa harap. Doon lang kayo sa 360. Ganito lang ako. Guys, ang ganda oh. Ay. Siguro bababa na kami. That's it na right here. So, puntahan pa kami sa isa pa. Aray ko po. Parang hindi na ako guys makahakbang guys. Kinsa ko di na makalakang. Pagal na talaga guys. Wow. Ganda na mga kahoy dito guys. Ano guys, tayo mo guys oh. Ay. Ganda. Pasensya na guys. Talagang hingal na guys. Ay. Hingal na. Kamukha guys, kantok. Makaruka ba gading? Kada di guys. Ay nako. Uran siya pero mainit. Aray ko. Ano lang isa guys. Mabilis pa siya maglakad sa akin guys. Ako talagang kapoy lagi oy. Ay. Kapoy good. Guys, aray ko. Ay. Ang sarap maggala. Kaya lang pagod. Pero pag napunta mo yung lugar, ma-amaze ka naman, maganda talaga. Kahit pagod. Ako. Ay. Oh shoot. Andun yung pala yung wallet ko sa sasakyan guys. Mami. Naiwan ko pala sa sasakyan yung wallet ko. Wala tayong pangkain. Ay.
iniwan ko sa sasakyan kasi baka mahulog. Ay. Pagod talaga guys. Pang sa aking camera habang tumatagal lalong bumibigat. Ay. Parang pasan ko ang daigdig guys. Tingnan siya guys, oh. Ang bilis na maglakad. Oh my god. Oh. Ay, kuto ko. Yun pala. Yun pala isang panorama guys. Ha? Ay, pagod na ako guys. Picture pa. Ay, picturean daw yan guys. Excuse me. Edit mo na lang. Hindi naman talaga siya eh. Ano sa side maganda. Antok guys, diba? Meron siya dyan. Ang guys, oh. Excuse me. Excuse me guys. Oh my god. May kaunting ice dito. Yung nag-taxi. Pwede ka sana dito mag-ski. Kung may ice, walang ice. Antok guys. Guys. Mapatak-patak na naman guys. Guys, mag-hiking guys. May mag-hiking doon oh. Magka-climb sila. Climbing. See guys. Yeah, I'm coming. Oh, I'm coming. I'm tired. Really tired. Dahan-dahan lang ako. Eh, hindi na ako makahakbang. So guys, a little bridge. So yes. So guys, bilis niya maglakad guys. Hindi na ako makahakbang.
Ay. Ay. Pero ka, basta kita ka. Kita. Pero ka guys, kalalakday guys. Oh my god. Puro kawi guys. Yes, yes. Beautiful. Okay. There. Malapit na guys, malapit na. Malapit na. Ay. Ay. Malapit na. Oh my god. Ay. Pahinga muna guys. Siguro hindi mo na namin balikan yung hanging bridge. Umiyan lang. Kasi ay, pagod na talaga ako guys. Hindi ko kayang maglakad mag-isa. Ay. Oh my god. I'm tired guys, I'm not kidding. Ito. Hindi na ako makahakbang guys. Dalagan pa ya guys. Ako guys, guys, like a horsey. See that? Almost. Kapagod. Yan sila guys. Pinoy. Masarap guys, masarap. Masarap na mahirap. Sabi niya, hindi mo siya makakuha ng masarap. Kailangan mo na maghirap. Ay. Tayo na guys. Ay, salamat. I'm there. Pasensya. Excuse me. Yan guys. Napicturean ko yan guys. Yan. Yan ang mga trip ko guys. Ganyan. Yan. Yan ang mga trip kong picturean. Halika. Lapit na guys. Hindi na ako makahakbang guys. Pero yung isa, mabilis pa rin humakbang. Okay.
Yan. Guys, pag tumatanda na rin guys. Oh, hindi pa pala. Malayo pa pala. Oh my God. Ay. Sinasabi niya, cold and hot. Malamig siya pero mainit. Ay. Kasi it's too much walking. Oh my God. Oh, nasana. Oh, yan na guys. Ay, salamat. Ay, nakita ko na rin. Ay. Ano guys. Lalong bumagal na guys. At nakita na yung end. I just walk like this. You're so weak. She was so scared. Ay, salamat guys. Ay, narating ko rin guys. Hey, where you going? Aray ko. Guys, ako guys, nibo na guys. Oh, ako guys, nibo na. Excuse me. Guys. Mommy. Mommy. Maybe. You want to go peek at the trail? Ayan guys. See Daddy? Okay. Doon tayo. Run up here? It's this way. Is like Guys, ako nibo na guys. Guys, nibo na. Nibo na guys, nibo na. What? Hindi kaya patagba ka na niya. No, meron pa. Ayun na sa taas. Patayin mo na kasi ang pagdadamit ka. Okay guys. Stop recording now. Stop recording.